Watch out! Alam kayo ah. Sige, baka hindi kami alam dito. Lang. Watch Siyempre, out! hit ko yun, boy. Nice. Tira! Tapos sa warehouse ah. Okay, ganda Marked a na. location. Namo, bro, namo. Mag-isa na lang yan. May Mag-isa iba lang Watch yan out! dyan. Mag-isa lang yan dyan. Meron sa akin, first floor. Nakikita mo to, Lex. Mark pa rin, mark pa Isa rin. lang, Lex. Taas. Kapag ka, pwede ka mag-up. Last guy. Mag-yan. Pag-grenade dyan. Lang. Warehouse na lang. Push natin, warehouse Last tara. guy pare. Ako push. Kalma. Last guy ah. Healing ako, pre. Kalma lang. Wait lang, Lex. May push yan, pre. Saan banda, pre? Saan pa ang gawin? Nice. Patay na yung nasa akin.